آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر 2013 سے 2019 کے آخر تک کتنا کام ہوا ہے اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ سی پیک کے پروجیکٹس کو آفیشلی 2013 میں شروع کیا گیا تھا، مگر ابتدائی 2 سالوں میں اس پروجیکٹ کے پیپر ورک کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں کیا گیا۔ 2015 میں چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے دورہ پاکستان کے بعد سی پیک کے پروجیکٹس کو ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا گیا۔ سی پیک کو ابتدائی طور پر 3 مختلف فیزز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سی پیک کے پہلے فیز میں صرف 2 سیکٹرز پر فوکس کیا گیا، ان میں انرجی کا سیکٹر اور انفراسٹرکچر کا سیکٹر سر فہرست ہے۔ ابتدائی طے شدہ معاہدوں کے تحت سی پیک کے پہلے فیز میں پاکستان کو انرجی کرائسس سے نکالنا تھا اور پاکستان کے انفراسٹرکچر کو اس لیول تک لانا تھا کہ دنیا کے بہترین انفراسٹرکچرز میں شمار ہو، اور سی پیک کا یہ فیز 2020 سے پہلے مکمل کیا جانا ضروری تھا۔ سی پیک فیز 1 کے دوران چائنا اور پاکستان نے بڑے ایگریسو انداز میں کام شروع کیا، مگر اس دوران دونوں دوست ممالک کو امریکن بلاک کے مختلف کنٹریز، جن میں ہمارے برادر اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، کی طرف سے دباؤ بھی برداشت کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ پاکستان چونکہ معاشی اعتبار سے آج کے نسبت زیادہ کمزور تھا، اس لیے زیادہ پریشر آیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان نے IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلی شرط ہی یہی رکھا گیا کہ سی پیک کو شیلف کر دیا جائے، مگر پاکستان اس سے نکل آیا اور سی پیک کو اور پرجوش انداز کے ساتھ آگے بڑھایا، اور اس سلسلے کا یعنی سی پیک فیز 1 کے پروگریس رپورٹ کا ایک تفصیلی جائزہ 2019 کے آخر میں کیے گئے پاکستان کے پرائم منسٹر کے دورہ چین کے دوران لیا گیا، اور دونوں دوست ممالک یعنی چین اور پاکستان نے سی پیک فیز 1 کے پروگریس کو تسلی بخش قرار دیا اور سی پیک فیز 2 کو 2020 میں لانچ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ یہ تو تھا ایک سرسری جائزہ سی پیک فیز 1 کے متعلق۔ اب بات کرتے ہیں سی پیک کے فیز 1 کے بارے میں تفصیل کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سی پیک فیز 1 میں انرجی اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس شامل تھے، اور یہ تمام پروجیکٹس پاکستان کے کسی ایک شہر تک محدود نہیں تھے بلکہ خنجراب سے کراچی تک پھیلے ہوئے تھے، اور یہ ایک ساتھ ایک ہی سیکٹرز کے کئی پروجیکٹس پر کام شروع کیا گیا تھا۔ سی پیک کے فیز 1 کے تحت 2019 کے آخر تک پاکستان میں سی پیک کے تحت 23 میگا پروجیکٹس کو مکمل کیا گیا تھا، اور سی پیک کے ان ابتدائی پروجیکٹس کی وجہ سے تقریباً $24 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوئی تھی۔ ان پروجیکٹس میں انرجی اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس شامل ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی اکنامک گروتھ میں اوورآل 2.7% کا اضافہ ہوا، اور ان پروجیکٹس نے سال 2019 میں صرف ٹیکس ریونیو کی مد میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 سے $12 بلین کا اضافہ کیا۔ سی پیک کے ان پروجیکٹس نے 80,000 کے قریب جابز کریٹ کیے، جن میں سے 3,000 جابز چائنیز کے حصے میں آئے اور تقریباً 77,000 جابز پاکستانیوں کے حصے میں آئے۔ سی پیک فیز 1 کے معاہدوں کے تحت چائنا پاکستان کو $6 ملین کے کنسیشنری لونز دیے۔ کنسیشنری لونز کا مطلب بلو ایوریج انٹرسٹ ریٹ پر لونز دیے۔ کنسیشنری لونز پر صرف 2% انٹرسٹ ریٹ رکھا گیا، جو کہ آج سے کئی سال بعد ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ $150 ملین کے انٹرسٹ فری لونز بھی چائنا نے پاکستان کے لیے 2019 میں اپروو کیے، جس کی وجہ سے پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ $700 ملین سے بڑھ کر $3 بلین تک جا پہنچی، جس سے فارن انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوا اور پاکستان کی ترقی کا پہیہ پہلے کے نسبت اور تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہوا۔ اس کے علاوہ جب پاکستان میں انرجی کرائسس ختم ہوئی تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی شرح میں نمایاں فرق دیکھا گیا۔ سی پیک کے ان انرجی کے پروجیکٹ سے پہلے پاکستان کو سالانہ 14 سے 15 بلین کا نقصان صرف اور صرف انرجی کرائسس کی وجہ سے ہو رہا تھا، جس کو 2019 میں ختم کیا گیا۔ دسمبر 2019 تک سی پیک کے تحت بننے والے 13 انرجی کے میگا پروجیکٹس آپریشنل کیے گئے تھے، اور 5 انرجی کے میگا پروجیکٹس ابھی اپنی تکمیل کی آخری مراحل میں ہیں۔ انرجی کے سیکٹر میں صرف انرجی پروڈکشن کے یونٹس پر کام نہیں کیا گیا بلکہ ڈسٹریبیوشن کے نظام پر بھی کام کیا گیا۔ اس سلسلے میں 700 kV کی دنیا کی سیکنڈ ہائی وولٹیج لائن بچھانے کا کام بھی مکمل کیا گیا تھا، تاکہ جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے اسے صارفین تک پہنچائی بھی جا سکے۔ اس کے علاوہ
इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में टोटल 1600 किलोमीटर के मुख्तलिफ हाईवेज मुकम्मल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिए गए और इतने ही हाईवेज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर तामीर हैं, जिनमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स 2020 की पहली शेषमाही से पहले मुकम्मल किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन मुकम्मल किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में अक्सर प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील के दिन से कई माह पहले मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिनमें लाहौर ऑरेंज ट्रेन भी शामिल है। लाहौर की ऑरेंज ट्रेन पर डे 2,50,000 मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करने की कैपेसिटी है और इस कैपेसिटी को मजीद बढ़ाकर 5 लाख पर डे की जाएगी, जिससे 2 से 3 घंटे में तय किए जाने वाले सफर को 1 घंटे से भी कम वक्त में 5 लाख मुसाफिर रोजाना तय करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में सीपे के तहत तकरीबन 60,000 के करीब जॉब क्रिएट की गई, जिनमें से 1700 जॉब चाइनीज के हिस्से में आई और 58,300 के करीब जॉब्स पाकिस्तानियों के हिस्से में आई। ग्वादर पोर्ट पर काम कहने को तो 2003 से ही शुरू किया गया था, मगर 2013 से 2019 के आखिर तक जितना ग्वादर पोर्ट पर काम किया गया शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती। 2013 से 2019 के दरमियान सिर्फ और सिर्फ ग्वादर पोर्ट पर 5 मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया गया, जिनकी तकमील ग्वादर डीप सी पोर्ट के लिए नागुज़ीर थी, यानी इन फैसिलिटीज के बगैर ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनल करना मुमकिन ही नहीं था। इन प्रोजेक्ट्स की तफसील कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो ग्वादर पोर्ट के ऑपरेशनल करने के लिए ये जरूरी था कि इस पोर्ट पर मॉनिटरिंग की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हों। दूसरा ये कि इस पोर्ट पर ऑयल सप्लाई की सहूलियात मौजूद हों। इसके अलावा स्टोरेज की जगह पोर्ट की कनेक्टिविटी दूसरे अहम शहराहों से और सबसे अहम लोडिंग और अनलोडिंग की सहूलियात का होना बहुत जरूरी था। 2013 से 2019 के इस कलील मुद्दत में सीपेक के तहत चाइना और पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को इन तमाम सहूलियात से आरास्ता कर लिया, जिसकी वजह से आज ग्वादर डीप सी पोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है और मजीद ये कि LNG की हैंडलिंग के लिए भी यहाँ एक टर्मिनल और दीगर जरूरियात भी फराहम कर दी गई है, जिसकी वजह से ग्वादर सी पोर्ट पर LNG का पहला शिप पिछले दिनों लंगरअंदाज हो चुका है और ग्वादर पोर्ट हर तरह के शिप के कार्गो को आसानी से हैंडल कर सकता है। यानी दूसरे अल्फाज में अब ग्वादर डीप सी पोर्ट फुली ऑपरेशनल हो चुका है और ग्वादर मिडल ईस्ट एक्सप्रेस के जरिए ग्वादर सी पोर्ट को दूसरे अहम कौमी शाहराहों से जोड़ा जा चुका है। सीपेक फेज 1 के तहत ही ग्वादर में फ्री ट्रेड जोन का फेज 1 मुकम्मल किया गया है और इनमें मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले मुकामी और बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में से 40 इन्वेस्टर्स चाइनीज हैं। ग्वादर फ्री ट्रेड जोन में 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सिर्फ चाइनीज इन्वेस्टर्स ने की है और इब्तिदाई तौर पर ग्वादर फ्री ट्रेड जोन में 6,000 से ज्यादा लोगों को मुलाजिमतें मिल चुकी हैं और जब ये ग्वादर फ्री ट्रेड जोन में लगने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट्स फुली ऑपरेशनल होंगी तो मजीद कई लाख लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगे। इसके अलावा 2013 से 2019 के दौरान खंजराब से रावलपिंडी तक 820 किलोमीटर के फासले पर मुहित फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किया गया। इसके अलावा सीपेक के मातहत तमाम प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस को मजीद तेज करने के लिए सीपेक अथॉरिटी कायम की गई। सीपेक अथॉरिटी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट और चाइनीज हाई ऑफिशियल से कोऑर्डिनेट करेगी और सीपेक के तमाम प्रोजेक्ट्स को सीपेक अथॉरिटी मॉनिटर करेगी, जिससे पहले 10 दिनों में होने वाला काम अब सिर्फ 5 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा और सीपेक के प्रोजेक्ट्स में आने वाले मुख्तलिफ इश्यूज को वन विंडो ऑपरेशन के तहत हल किया जाएगा। सीपेक के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से 90% चाइनीज फाइनेंस प्रोजेक्ट है और तमाम प्रोजेक्ट्स को बुनियादी तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो पाकिस्तान पर मजीद कर्ज का बोझ डालने के बजाय रेवेन्यू जनरेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरेशन का बाइस बने, जिनकी वजह से अमेरिका समेत तमाम दूसरे सीपेक के नाकदीन आजकल खामोश हो रहे हैं, क्योंकि सीपेक के इन मेगा प्रोजेक्ट्स का आउटकम आना शुरू हो चुका है। जैसा कि सीपेक के एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की वजह से पाकिस्तान एनर्जी की क्राइसिस से निकलने में आसानी के साथ कामयाब हुआ, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स के एतमाद में तो इजाफा हुआ ही मगर पाकिस्तान में तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसको न सिर्फ सराहा बल्कि पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में नुमायां इजाफा हुआ और इंपोर्ट में कमी आई, जिसकी वजह
वजह से पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक बहुत बड़ा गैप था वो कम हुआ और तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट की ये मुत्तफिका राय है कि आने वाले सालों में ये गैप न होने के बराबर तक आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मुस्तहकम करने के लिए चाइना ने अपने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को ये तरगीब दी है कि वो सीपे के तहत बनने वाले इंडस्ट्रियल जोन्स में पाकिस्तान इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ज्वाइंट वेंचर्स करे ताकि पाकिस्तान की माशी ग्रोथ को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये मुआहिदा भी तय पाया है कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ हर सेक्टर में शेयर करेगा, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान की 70% से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर पर मुनहसिर है। इस सिलसिले के पहले मरहले में चाइना पाकिस्तान के ताउन से मुख्तलिफ नौइयत के ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जाएगा जो इन इंडस्ट्रियल जोन्स में लगने वाली मुख्तलिफ किस्म की सनतों में काम कर सकेंगी, जिससे चाइना पाकिस्तान के माबैन होने वाले इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुआहिदे पर अमल दरामद करने में आसानी होगी। इसके अलावा सीपेक 2019 तक के सफर के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में मेडिकल और एजुकेशन के सेक्टर में भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया गया, जिनमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स अपनी तकमील के करीब हैं और बास प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें एक ग्वादर में कायम किया जाने वाला पाक चाइना फ्रेंडशिप मेडिकल सेंटर और पाक चाइना फ्रेंडशिप स्कूल भी शामिल हैं। ये था सीपेक का 2013 से 2019 तक का सफर। कल एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।